नमस्कार दर्शक बंधु प्रातज्योति कार्यक्रमर आउ एक नूतन सकाळ को आपण मान को विशेष विशेष स्वागत जनाए। ईश्वरंकर अनुग्रह ईश्वरंकर दयारु आम आउ एक नूतन सकाळ देखिया पाए सुजोग पाइजु एवं ए नूतन सकाळ आरंभ करू करू ईश्वरंकर अनुग्रह रे जेतेबेला आम आरंभ करू आमनकर दिनर समस्त समय ईश्वरंकर अनुग्रह रे आमने परिचालित हो। आज এই कार्यक्रम को आपण मानक विशेष विशेष करी स्वागत जनाए एवं आपण नियमित भाव में कार्यक्रम देखुथबारु आपण मानक विशेष धन्यवाद जनाए। जदि आपण जीवन रे এই कार्यक्रम द्वारा आपण उपकृत हेउछंती बोली भाबुछंती तेबे এই कार्यक्रम को अन्य मानक निकट रे आपण शेयर करंतु एवं এই कार्यक्रम को सब्सक्राइब करंतु जद्वारा आमମାନଙ୍କର नूतन नूतन कार्यक्रम आपणक निकट रे अति शीघ्र पहुँचवा पाई सुविधा हम। आपण मानकु आमने प्रार्थना रे निरंतर भाव रे आमने तोली धरुचु तेणु जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध भी अछि ताहले आपण माने सेही कमेंट बॉक्स रे आपण माने आमनकु जणाई पारिबे। आजिर आलोचना अन्यर विचार न करिबा। मनुष्य भाव रे आमे अन्य मानंकु सहजरे देखु। मनुष्य भाव रे अन्य माने आमको सहजरे देखा जाती किंतु जेतेबेले आमे अन्य मानंकु देखु अन्य मानंकर दुर्बलता सहजरे आमनकु देखा जाए। अन्य मानंकर सबलता अनेक समय रे आमनकु देखा जाए नाही। जदि देखा भी जाए आमे तार विचार न करी आमे अनेक समय रे अन्य मानंकर दुर्बलता विषय विचार करूँ। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने एई आलोचना रे आमे अन्य मानंकु देखिबार दृष्टिकोण परिवर्तन हब कारण आजिर शिक्षा रे अन्य मानंकर विचार न करिबा पाई एक परामर्श आमे पवित्र शास्त्र बाइबल रु शिखिबा। जेतेबेले मनुष्य भाव रे आमे समाज रे वास करू आमे हठात जेतेबेले अन्य मानंकु देखु अन्य मानंक विषय जो चर्चा करू अनेक समय रे अन्य मानंकर दुर्बलता अन्य मानंकर क्षीणता आम मानंकु देखा जाए एवं ताहा जेतेबेले आमे देखु आमे बेले बेले निज भितरे ताकू आनंद मध्य मने करू किंतु मोर दर्शक बंधु पवित्र शास्त्र बाइबल ए विषय रे एक सुपरामर्श आम मानंकु दिए कारण अन्य मानंकु देखु देखु आमे निजको देखिबा भूली जाई थाओ निजर दुर्बलता को देखिबा पाई भूली जाई थाओ। बेले बेले सेही समान प्रकारर दुर्बलता आम पाखरे थाई पारे किंतु तथापि सेही समान प्रकारर दुर्बलता विषय रे आमे अन्य मानंकर विचार करू। सेति पाई पवित्र शास्त्र बाइबल लूक तार 6 अध्याय 41 एवं 42 पदरे गोटे सुंदर कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर लोक मानंकु कहिले। एई शिक्षा आज आमनकु प्रेरणा दब जे अन्य मानंकर दुर्बलता देखिबा अपेक्षा बा अन्य मानंकर विचार करिबा अपेक्षा निजर विचार करिबा केते यथार्थ। तेणु से अंश मु आपण मानंक पाई पढ़ी सुनेइबी। लूक तार 6 अध्याय 41 एवं 42 पद। आउ काहीकि तुम्भ भाईर आखिरे थिबा कुटा टिकक देखुअछ किंतु तुम निज आखिरे जो कड़ी काठ अछि ताहा भाबी देखुना हो। तुम्भे आपण आखिरे थिबा कड़ी काठ न देखी की परि निज भाई की कहि पार आस भाई तुम्भ आखिरे थिबा कुटा टिकक बाहर कर दिए। कपटी आगे आपण आखिरु कड़ी काठ बाहर करि पकाओ ताहले निज भाईर आखिरे थिबा कुटा टिकक बाहर करिबा निमंते स्पष्ट रूपे देखि पारिबो। एक सुंदर आलोचना मोर प्रिय दर्शक बंधु माने मनुष्य भाव रे दुर्बलता आम समस्तक पाखरे अछि। आमे अनेक समय रे अन्य मानंकर बा निज भाईर बा भाई मानंकर दुर्बलता आमे देखु किंतु पवित्र शास्त्र बाइबल अनुसार अन्य मानंक पाखरे देखा जाउतबा दुर्बलता को कुटा बोली कहा जाउछि एवं जेतेबेले निजको आम माने देखु निज जीवन रे थिबा दुर्बलता को कड़ी काठ बोली कहा जाए।
କୁଟା ସହଜରେ ଆଖିର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରହିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ି କାଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଗୃହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଏବଂ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଛାତ ତା ଉପରେ ଭାର ରଖାଯାଉଥିବା ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଶକ୍ତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ କାଠକୁ କଡ଼ି କାଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୁଟା ଏବଂ କଡ଼ି କାଠ ବିଷୟରେ ନ କହି ଏହାର ଆକାର ବିଷୟରେ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୁଏତ ଆମେ ଯାହାର ବିଚାର କରୁଛୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଛୋଟ ହେଇଥାଇପାରେ, କୁଟା ସଦୃଶ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଜର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହେଲେ ତାହା କଡ଼ି କାଠ ସଦୃଶ ଏକ ବୃହତ୍ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ବୃହତ୍ ଆକାରର ଦୁର୍ବଳତା ହେଇପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିଚାର କେବଳ ଈଶ୍ୱର କରିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବେ, ମୋର ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ସମାଦର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମମାନେ ଶିଖୁଥିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର ନ କରିବା, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ବିଚାରିତ ହଉ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ବଡ଼ ଆକାର ଦେଇଥାଉ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା କୁଟା ସଦୃଶ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କଡ଼ି କାଠ ସଦୃଶ ଏକ ବୃହତ୍ ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବିଚାର କରିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସମୟ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।